Nag-crave ba ka sama ani? Wow! Gusto ba ka chill ug hang out with friends sama ani? Sa budget o kinatura sama ani? Wow! Ug dayon pag human gusto ka mag-chill, naatay mga ilimnon. Sama ni. Ug makakarga-karga na gamay, pili sabta, mukanta. Sama ani. Wow! Kung mangutana ka kung asa ni Dapita, tara isuroy ta ka. Ug nakatultol ka ug naswito ka, pertirang dalia, narata din na locate sa Porksete San Miguel, makakita ka Gas Island, dira Dapita. Ug diri ang kaning dalana, padulong ni siya og Santo Tomas Road. Thanks. So, pamilyar ka rin dalana dito, Padabaw, pa Santo Tomas. Pangitaala ang DNL Construction Supplies. Kana sa nakita. So, see you